A few moments later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako. Tayo nandito ngayon sa Uyo branch sa kuya ni Kuya Toto. Yan, mag-update tayo rito guys. Yan, naka less 30%. Tapos yung kabila new arrival. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video ina-upload. Tara, b-roll muna tayo ng mga sapatos. Let's go! Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. Alright, and guys, so ito yung mga naka less 30%. Yan o, dami pa dami pa mga ganda. Dahil pang pagpipilian. Ito, unahin natin to guys, oh. Jordan 4. Yan, oh, less 30% na lang to. Tapos ang price 1.5. Yan, oh, 1.5. Goods na goods po. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan. Ganda pa na ito, leather siya guys, oh. Yan, ba magustuhan nyo to size 10. Yan, oh, sign of usage lang siya, pero pwede po. Yan, ba magustuhan nyo to, puntahan nyo na. Less 30%. Yan, ito yung pares nyo guys, oh. Yan, oh. Ganda pa na ito, restore nyo na lang, oh. Yan, sa mga hindi masiselan. Yan, 1.5 less 30. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Sakai X Nike Blazer. Yan, 1.5 less 30. Check natin yung size. Alright, ayan, size 8.5. Yan, oh. Guys, oh, pwede pa to. Yan, kunting linis lang to, kunting laba. Pwede pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Flight. Ito guys, pwede pa to. Yan, oh, pang araw-araw. Yan, 1.5 less 30. Size 8.5. Yan, oh. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Alright. Tapos ito naman, sunod natin tong LeBron James na mid-cut. Ayan, pang basketball. Ito, okay po to. Tapos may kunting heel drag, toe drag lang siya, 1,200. Ayan, less 30%. Size 8.5 to. Tapos ito naman, another Nike Air Flight. Ito guys, so goods na goods pa to. Ayan, kunting restore lang sa midsole niya. Ayan, repaint nyo na lang. Pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size nito, size 8.5. Ayan, 1.5. Ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Eto guys, so sunod natin tong Jordan 11 na low. Yan, may kunting sign of usage lang siya, pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 9 sa US. Yan, ba magustuhan nyo lang to guys, so okay po. Gusto na gusto yung ilalim, 1,200. Right, oh, ito lang siya, oh. May kunting ano lang siya. Yan, discartean nyo na lang. Yan. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Force 1. Iyan, oh, size 7 naman to. Ganda ng ano niya, suede material. Tapos wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya, 1.5. Yan, 1.5 less 30%. Yan, oh. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 3. Yan, oh, goods na goods pa to guys, oh. Sign of usage lang, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos may konting heel drag to, wala namang gaano. Yan, 1.8
less 30, size 8 siya oh. Pwede pa to guys oh. Ganda oh. Jordan 3. Yan, check natin yung pair nya. Right oh. Yan guys oh. Pwede pa to. Yan, restore nyo na lang. Konting repaint lang siya. Yan, 1.8 less 30. Yan oh. Ganda pa. Pogi pa siya. Tapos ito naman, sunod natin tong Air Force 1. Collaboration siya ng Off-White. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos 1.5 ang price. Yan, may konting heel drag lang siya. Konting-konti lang. Ito wala naman. Yan, size 8. Tapos ito naman sunod natin tong Adidas Jogger Knight. Ayan oh, ganda pa na ito. Good condition po. Tapos ang size nito size 7. Yan oh, mahal sa outlet ng Adidas. So guys oh. Yan, ito reflectorized to. Tapos ilalim nyo, goods na goods pa. 1,200. Naka-less pa siya ng 30% off. Tapos ito, sunod natin tong Damian Lillard na Adidas. Yan o, size 8.5 naman to. Ayan. Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag to. Wala namang gaano, 1,200. Yan o, baka magustuhan nyo to. Pangharaba sa basketball. Pwede pa siya. Tapos ito naman sunod natin tong Jordan 6. Yan o, pwede pa to guys o. Pogi po. Tapos ang size nito, size check natin. Yan, check natin. Yan, size 8. Size 8 sa US. So guys oh, pwede po. Pamorma 1.5 less 30. Yan, kung magustuhan nyo, puntaan nyo na oh. Tapos ito namang LeBron James. Yan oh, pwede pa to guys oh. Yan, kunting linis lang to. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, may kunting heel drag to. Wala namang gaano, 1.5. Yan, 1.5. Good condition po. Size 8.5. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys oh, Nike Presto, collaboration siya ng Off-White. Ito, good condition pa to. Size 10 sa US. Yan o, baka magustuhan nyo to guys. Pwede pa, pamorma. Tapos, may konting heel drag, toe drag lang siya. Ang price, 750 less 30% off oh. Magkano na lang to. Tapos ito, sunod natin tong Nike Blazer. Yan o, may konting heel drag lang siya. To, wala naman. Ang price niya, 1.5 size 7 sa pambabae. Yan o, pogi pa to. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na. Tapos check na rin natin yung pares nya. Ito guys o, yan o, pwede po, pamorma 1.5 less 30. Tapos ito naman, sunod natin tong Converse na high. Yan o, sunflower colorway. Yan, 750 lang o, less 30. Yan, goods na goods pa to. Size 7 sa pambabae. Tapos ito namang Nike na Air Trainer. Yan o, 1,200. May konting heel drag, toe drag lang siya. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Sign of usage lang. Ayan, size 7. Tapos ito naman Nike Dunk. Ito guys o, goods na goods pa to. Ayan, pambabae siya. Pero pwede rin unisex din to. Pwede rin sa lalaki. Size naman ito, size 8 sa US. Yan o, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 1,200 less 30. Ito naman, sunod natin tong napaka-pogi na Puma High. Ano, ganda ng tela niya, maong. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya to. Meron na rin konti lang, 1, 2. Yan, size 9. Tapos ito, sunod natin tong Adidas Classic. Ayan o, size nito size 8 sa US. Ganda ng tela niya o, suede material. Tapos 750 lang. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 6. Ayan o, gusto pa to guys o. Ayan, ang size niya check natin, size 8.5. Yan, check na rin natin yung pares niya. Ito guys, oh, goods na goods pa, 1.5 lang. Yan oh, pwede pa to.
Yan, sunod naman natin tong Adidas. Ganda ng ano niya guys, so suede na may pagka leather, size 7 sa pambabae. Yan, ang price niya 1.5. Yan, may konting heel drag lang siya. Yan, pwede pa to pang araw-araw. Tapos dito sa baba, ito guys, so Reebok Insta Pump. Yan, ganda ng colorway na ito. Tapos may collab pa siya, oh. Collaboration siya ng Betemens. Yan, sa mga nakakaalam. Tapos ang price niya 1.2. Ayun, 1.2, okay pa, oh. Solid pa. Size 7.5. Yan, ito yung pares niya, oh. Yan guys, oh, buo pa yung pump niya. Good condition pa. Ayan, oh, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. Ito, another Reebok Insta Pump. Ayan, oh, color gray naman to. Ayan, okay pa yung ilalim, 1,200. Size naman ito, size 7.5 din. Ayan, ito yung pares nyo. Goods na goods pa, oh. Ito, baka magustuhan nyo guys, oh, Jordan 1 Off-White. Ayan, 1.5 lang. Pwede pa to pang araw-araw. Yan guys, so pantay yung ano nyo, tahi. Tapos ang size nito, size 11. Yan, oh, pwede to. Medyo yellowish lang yung ano nyo, midsole, pero may pampaputi naman yan. Yan, ito yung pares nyo. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na to. 1.5 less 30. Tapos itong Vans, yan, ganda na ito guys, oh. Flannel yung pinaka design nya, tapos may pa tusok pa. Yan, 980 lang, oh, 980 less 30. Yan, size ano to, size 7.5. yan, sa pambabae. Yan, ganda pa na ito, sample, not for resale nakalagay. Yan, kailang rate ganitong meron. Yan, nirelease na sample lang ito. Yan, oh, 980. Ganda po, pang harabas. Yan, sunod naman natin tong Adidas Oswego. Ayan, oh, good condition pa. Tapos 1.2. And dyan pa yung original insole nya. Tapos size 8.5. Yan, oh, Adidas Oswego. Pwede pa. Yan. Tapos ito, sunod natin tong Lebron James Soldier. Yan, medyo maliit lang to, size 7. Yan, oh, pang basketball, pang harabas, pwede pa. Tapos ang price 1.2 less 30%. Yan, goods po, pwede pa. Ito guys, so sunod natin tong Adidas na Damian Lillard. Ganda ng colorway na ito, gamsol pa siya, oh. Yan, may konting heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1.5. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 7.5. Yan, oh, gusto na ito, goods na goods pa, pang basketball. Yan, check na rin natin yung pares nya. Ayan, oh, yung guys, oh, gamsol, spike ito. Yan, 1.5 less 30. Tapos sunod natin tong KD. Yan, KD shoes. Alright, yan, oh, check natin yung size. Yan, size 8. Yan, wala na nga lang siyang original insole, pero goods na goods pa, oh. Pwede pa, pamorma. Yan, ang ilalim nyo. Yan, 1.5 less 30. Tapos ito pang J1 na Nike SB. Yan, 1,200, size 8 naman to. Goods na goods pa, oh. Yan, oh, Nike SB na J1, 1,200 less 30. Yan, ito yung pares nya. Yan, size 8.5. Tapos ito naman, sunod natin tong KD shoes. Ganda na ito, ganda ng colorway nya. Tapos size 11. Yan, oh, sa mga size 11 dyan, oh. Ito, goods na goods pa. 1.8 less 30. Yan, oh, pwede pa, oh. Kunting linis lang siya. Tapos check na rin natin yung pares. Yan guys, oh, sa mga size 11 dyan, oh, goods na goods pa to. Nandiyan pa yung original insole nya. Legit na KD. Ito pa, Jordan 6 ring. Yan, ito guys, oh, goods na goods pa to. Naka less 30%. Yan, oh, size 9.5 naman to. Yan pa yung original insole nya. Yan, oh, goods na goods pa, 1.5 lang. May bawas pa, less 30%.
Tapos ito naman, sunod natin tong sport shoes na Mizuno. Ayan, good condition pa, minimal heel drag toe drag lang siya, 1.5. Tapos size na ito, size 9.5. Ayan, Mizuno, ito yung pares nya. Ayan, goods pa oh. Tapos ito naman, sunod natin tong Kyrie. Ayan oh, solid pa na ito guys oh. Tapos check natin yung size nya. Yan, size 7. Yan, size 7 guys oh. Pwede pa to oh. Yan, ilalim nya, minimal heel drag toe drag lang siya, 1.5 less 30. Tapos ito, napakaganda ng colorway nya, Adidas Pro model. Ganda ng kulay oh, pambabae, kulay pink. Para siyang metallic pink na colorway. Ganda oh. Okay pa naman yung ilalim niya. Ayan oh, wala pang ganong mupod. 1.5. Ayan, 1.5 less 30%. Yan, size 7. Yan, dyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang guys. Yan, ito yung pares niya. Alright, yan oh. Tapos ito naman, sunod natin tong Adi Zero na Adidas. Yan, ganda ng colorway, size 8. Yan, size 8. Yan, pang basketball. Yan, may konting heel drag toe drag lang siya, 1.5. Yan, baka magustuhan nyo. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike SB na low. Ayan o, yan, may konting heel drag lang siya, pero wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 1.5 less 30. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Ang size na ito, yan, medyo malalim, size 8 sa US. Ganda oh, suede siya guys, suede. Yan, baka magustuhan nyo lang. Yan, Nike Blazer Low XT. Tapos ito pa, Jordan. Yan guys oh, ganda ng ano niya oh. Gold yung logo ni Jordan, yung stitch niya. Yan, pati rin yung Nike. Tapos size ano to, size 9.5. Yan oh, pwede pa to oh. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya, 1.8 less 30%. Yan, ito yung pares niya guys oh. Alright, pwede pa to oh, pang araw-araw. Ganda pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Kyrie Flytrap, Kyrie Airbing. Yan, nandyan pa yung original insole nya. Ayan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, may konting heel drag lang siya, 1.5 less 30. Size 9 siya. Ayan o. Ayan guys, ito yung mga nakasabit, naka less 30. Ayan o, may mga Vans, Adidas, Yeezy, may Puma. Ayan o, dami pang pagpipilian. Ayan, may Adidas Oswego. Ayan, mga pang running shoes. Ayan, ito pa o, dami pa o, may leaning pa rito guys o. Ayan, leaning. Ganda pa na ito, leaning. Yan, pang basketball, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to guys. 1.2 less 30% off. Tapos ito pa ang Adidas na mid-cut na Damian Lillard. Yan o, pwede po. Condition pa. Yan, 1,200 less 30. Yan, size ano to, size 8 sa US. Tapos ito pa, Nike Air Force 1 na high. Yan, may konting heel drag na nga lang siya, 1.2, 1,200. Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang oh. Yan, ito yung new arrival guys oh. Ito, napakita na natin to nung pasilip. Ayan, ang price 1,200 lang siya. Yan, size ano to, size 7. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Tapos yan, tapos ito, sunod natin to, another Converse na high. Yun o, ganda ng ano niya, leather siya. Tapos may C, yan, di ko alam kung Cubs yan, Cavaliers na yung colorway, collaboration. Yan, ang size nito, size 8.5. Yan, 1,580. Another Converse, yan, sa mga Converse lovers dyan, size 9 naman to, 1.8. Yan, ito pa, Nike SB na pambabae. Ito na ito. Yan, napakita na rin natin to. Ito, para siyang carpet yung ano nyo.
Tapos may konting heel drag lang siya. To wala namang gaano, 1580. Yan, size ano to, size 7.5. Itong Vans na mid cut. Yan guys, so, sa mga Vans lover dyan. Yan, pwede pa to. Yan, 1580. Ang size na ito, check natin. Yan, medyo malalim. Yan, size 8.5. Yan o. Ganda po. Yan, ito yung pares niya guys. Alright, 1580. Yan, ito naman sunod natin tong Adidas Light Motion size 10. Yan o, pang running. Napakagaang o. 1.8 lang siya. New arrival po ito. Ito guys, so sunod natin tong pamorma na sapato. Yeezy Boost. Yan, 1.5. Yan, napakita na rin natin to eh. Check natin yung size. Kalimutan natin. Yan, size ano to? Size 9. Yan o. 1.5. Tapos ito pa, Adidas Ultra Boost. Yan o. Puting-puti pa yung midsole niya. Ang size niya size 8. Yan, ba gusto nyo to. Okay pa yung ilalim o. Yan, 1.5. Sunod natin tong Paul George. Yan, napakita na rin natin to. Update lang tayo sa new arrival. Yan, size 9.5. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole step. Yan, okay pa yung ilalim nyo. Goods na goods pa. 1.5 lang. Yan, ito. Sunod natin tong Jordan 4. Ganda na ito. Ganda ng ano nyo. Leather siya. Yan, baka mong gusto nyo to. Puntahan nyo na agad. Classic na Jordan 4 size 8.5. Yan, minimal drag to drag lang siya. 2 rin ang price. Tapos sunod natin to, napaka solid na Nike Air Force 1. Ganda ng colorway nito. Size 9. Yan o, ganda ng pagka leather nyo. Yan, 1.8 lang siya. Minimal heel drag lang siya. To wala naman. Tapos ito naman sunod natin tong Jordan 4. Yan o, size ano daw, size 8.5. Ganda ng pagka suede nya guys o. UNLA. Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag lang siya. To wala naman. Yan, 2 ang price. Kasi ito naman, napakaangas na Jordan Legacy. Yan, colorway nya Laker size 8.5 naman to. Ito, good condition po. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos, minimal heel drag lang siya. To wala naman. So, ito naman, so natin tong Nike Air Up Tempo. Ganda pa na ito. Goods na goods pa. Tapos size 10 sa US. Yun o. Legit na Nike Air Up Tempo guys. May nakalagay o. Nike Better World. Tapos goods pa yung ilalim. Yan. 2.5. Tapos ito naman sunod natin tong Jordan 13 na napakalaki ng size nito. Size 12. Yan. Nandiyan yun. Yan. Goods pa siya o. Ganda ng hologram niya guys. Yan, baka magustuhan to sa mga size 12 dyan. No? Yan, ang ilalim niya guys. 2.5 ang price. Tapos ito, Westbrook na why not. Ito, napakita na rin natin to. Ito, goods na goods pa. Ang ganda ng colorway na ito. Tapos, yan, ilalim niya. Yan. Wala pang upod. 1.8 lang. 1.8. Ganda. Solid. Size nito size 9.5. Ito pa guys, so Jordan 4. Yan, solid na ito. Size naman ito size 8.5. Yan o, ganda ng ano niya, pantay yung paktay niya. Yan. Mabuti pa yung air sole niya. Tapos may kunting heel drag na siya. Ito wala naman, 2 ang price. O sa baba, ayan guys, so ito, Vans of the Wall. Yan o, ganda pa na ito, solid o. Yan, ang price niya 1,200 lang guys o. Yan, size nito size 10. Yan, size 10. Yan o. Yan, ito yung pair niya o. Yan o, pangharabas, pang skateboard. Pwede pa to. Ito pa. Yan, Lebron Soldier. Yan, may kunting upod na lang siya. 1,2. Yan, 1,2 to size 8. Yan, check natin yung pares niya. Ayan guys, so ito. Goods na goods pa siya, pang haraba sa basketball. 1-2. Yan, ito guys, so James Harden, volume 4. Yan, solid pa oh. Ganda pa na ito. Tapos, yan, ilalim niya 2,200 lang.
Yan, baka magustuhan nyo to. Size, ano to? Yan, nakalimutan natin yung size na ito eh. Yan, size 11. Yan, size 11. James Harden, volume 4. Ganda po. Tapos itong Vans. Ito po, na Vans to guys. Oh. Ganda po. Suede material siya. Tapos, yan, minimal heel drag to drag 1580. Yan oh. Size nito, check natin. Size 9 sa men. Yan. Ganda. Pwede pa. Itong Adidas. Ito, napakagandang Adidas pa na ito. Yan, ang size nito, size 8. Yan oh. Price niya 1,800 lang. Ayan, goods na goods pa yung ilalim. Ito naman, napaka solid na Nike Air Max Air 270. Ganda ng colorway na ito. Ito, goods na goods po. Tapos, yan, minimal heel drag lang siya. Yan, solid po. Size nito, size 8. Tapos ito yung Paris niya guys. Yan. Price niya 1,580 lang. Yan, ito naman mga Kyrie. Yan, guys, napakita na rin natin to eh. Yan, ito, ganda ng colorway na ito. Tapos, size na ito, size 8 sa US. Yan oh, ganda oh. Yan oh, solid pa yung ilalim. Yan, check natin yung Paris nya. Yan, 1,580. Yan oh, solid pa yan. Puntahan nyo na lang dito. Yan, ito pa, Kyrie. Yan oh, 1,500 lang oh. Yan, size ano naman to, size 8.5. Guys, so marami pa. Ayan, sa taas ay mga nakasabit. Ito, Yeezy. Yan, 1,500 lang to. Halos bago pa. Yan, mga Vans. Ayan, oh, bandang Vans na ito. Strap. Yan, Puma. Yan, mga Vans, Converse. Yan, oh, sa taas, meron pa. Yan, maganda yung ano, ito. Yan, itong One Star na Converse. Ganda na ito. Suede material. Tapos, ang size nito, size yan, 8.5. Yan, oh, puntaan nyo na to. Ganda pa na ito. Yan, 1,500 lang siya. Yan, good condition pa yung ilalim. Yan, ito pa. Yan, itong Nike Blazer na low. Yan, oh, good condition pa siya. Yan, 1,500. Yan ang ilalim nyo. Tapos ito pang GT Cat. Ito guys, oh, size 7 sa mga maliliit ang pa. Yan oh, good condition pa. 1,800 naman to. Tapos ito pa, magandang ano, Adidas oh. Pwede pa to. Yan, 1,500. Yan oh, good spring ilalim. Size nito, size yan, size 8.5. Ito pang Vans na suede. Yan, ganda pa nito. Yan oh, zipper pa yung nasa likod niya. Yan, good condition pa. Tapos, ang price niya 1,800. Yan, legit Vans to. Size nito, size 9. Tapos ito guys, so, ganda ng colorway nito. Yan o. Christmas edition na design na leaning. Yan, may ano pa si ano, Santa Claus. Naka-embroid pa yung pinaka-logo. Yung pinaka-bonnet. Yan, ang size nito, size 11. Yan, leaning. Okay pa yung ilalim oh. Yan, 1,500 lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Ganda oh. Ganda ng colorway nya. Size 11 na leaning, 1,500 lang. Kasi ito po, ganda na ito, Nike. Hindi ko alam kung KD or LeBron James. Wala siyang logo yan. Good condition pa yung ilalim, 1,500 lang oh. Yan, nakalagay, there is no coming back. Yan oh, solid pa. Diyan pa yung original insole niya. Forma rin na ito. Yan, ang size nito, yan size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo ito guys oh. Ganda oh, forma rin.
Yan, ito yung Paris nyo. Yan, 1.5 lang. 2,000 years later. So, yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin ating vlog update sa ukayan ni Kuya Toto sa Old Sauyo, Quezon City. Yan, yung arrival po at meron pang 30% discount. Yan, pasensya na kayo, di na natin na-flex lahat. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pagkantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.